সবাইকে জোহার। তো চলা আজকে ক্লাসটাই আমরা জানব কিংবা পড়ব कि कुड़मालिकर अनुजाई 12 मासे 13 परब कैसन करी हेवे। ठीक है, मतलब आज का क्लास में हम लोग जानेंगे किंबा पढ़ने पर पता चलेगा कि कुड़माली के अनुसार 12 महीना में 13 परब कैसे होता है। ठीक है, बेजाय इंटरेस्टिंग टॉपिक लगे और जेन जे नहीं जानिया आज एक क्लासटा देखल परे सबाई जानी जाबे। ठीक है, और भिडियोटाके शेयर कर दे भाग बहुत ऐसा लोग है जरा जानत नहीं कि 12 मासे 13 परब तो होए मंतु किना किना 13 परब होए ओटाक बारे जानकारी बहुत लोके नहीं जानत। ठीक है, तो भिडियोटा तोरा शेयर कर दे भाग। तो चला हेडिंग टाइम दिल गला है। सबसे पहले तोरा हेडिंग टाइम देखो यहाँ किना लिखल गला है न 12 मासे 13 परब। तो 13 परब ता जाने के आगुई हमरा जानब कि 12 मास जे एक बछरे होए वो 12 मासे को नाम किना किना लागे। ठीक है, तो पहला नंबर जे आहे ओटा किना लगे माघ मास। कुड़मालिकर अनुजाई स्टार्टिंग मास जे लागे ओटा किना लगे माघ मास लागे। ओके, सेकेंड नंबर है फागुन मास, तीसरा नंबर है चैत मास, चौथा नंबर है बैशाख मास, पांचवा नंबर है ज्येष्ठी मास और छठा नंबर है आषाढ़ मास, सातवां नंबर है श्रावण मास, आठवां नंबर है भादर मास, नौवां नंबर है आश्विन मास, 10 नंबर है कार्तिक मास, 11 नंबर है अघन मास और 12 नंबर है पूष मास। किना मास न पूष मास। टोटल कोईटा मास हो गए न 12टा। किना किना माघ, फागुन, चैत, बैशाख, ज्येष्ठी, आषाढ़, श्रावण, भादर, आश्विन, कार्तिक, अघन और पूष। मंतुक 12टा मासे भितरे 13टा परब है। कुड़मालिक अनुसार कोईटा है न 13टा है परब। ठीक है, मंतुक हमरा के जाने हेती जे 13टा परब किना किना लागे और इटाक बारे बेजाई गानाओ बिरहला है। जितना कवि किंबा गायक कर रहा इटाक बारे गानाओ लिखल है कि 12 मासे 13 परब तोरा सुने पारबे। ठीक है, गूगल किंबा यूट्यूबे सर्च कर ले आई जातन कि 12 मासे 13 परब इ लाइनटाई जोड़ी खुने गाना करल गला है। ठीक है, तो एबार हमरा जानो कि 13 जे परब है किना किना लागे। फार्स्ट नंबर जे परब लागे ओटा किना लागे न आखान यात्रा। किना लागे आखान यात्रा। सेकेंड परब पथी पूजा। थर्ड नंबर है चैत परब। ओकर बाद फोर्थ नंबर है सारुल परब। पांचवा नंबर है रोहिन परब। छठा नंबर है अमावती। सातवां नंबर है बारी पूजा। आठवां नंबर है करम पूजा। नौवां नंबर है जितिया। 10वां नंबर है जिरहुल। 11वां नंबर है सोहरोई किंबा बांदना। सोहरोई किंबा बांदना। 12वां नंबर है टुसु परब और 13 नंबर किना है 13 नंबर है छाता। किना है न छाता। टोटल कोईटा है गए न 13टा परब। मास कोईटा न 12टा। ठीक है, एबार हमरा फिर से आरेक बार सुनाई दियो मने करी लेबे 13टा किना किना है। 13टा है आखान यात्रा, पथी पूजा, चैत परब, सरुल परब, रोहिन परब, अमावती, बारी पूजा, करम पूजा, जितिया, जिरहुल, सोहरोई किंबा बांदना, टुसु परब और छाता। ठीक है, एबार हमरा जानब आरेकटुकु जानी लेबे आखान यात्रा तो सबाई जानिया जे जखन टुसु परब लास्ट दिन बादे जे दिनटा आवे सेटा आखान यात्रा कहल जाए। पथी पूजा माने कुड़मालिक अनुजाई बोई गिलान के पूजा करल जाए। ठीक है, बोई खाता के और हिंदू धर्म के अनुसार जैसन सरस्वती मूर्ति के तो कुड़मालिक तो मूर्ति नहीं के। ठीक है, से जन्य पथी को पूजा करल जाए ओटाके कहल जाए सरस्वती पूजा।
মানে বুঝি যা। চৈত পরব, ভগদাঘুরা, সরুল। সরুল মানে আদিবাসীকর সবসে বড় পরব সরুল পরবটা বুঝেই পারিয়া। রহিন পরব, আমাবতী, আম খাইয়েক দিন যেটা। বাড়ি পূজা, বাড়ি পূজা মানে হবে বাড়ি পূজা মানে হবে মনসা পূজা। কিনা হবে না মনসা পূজা। করম পূজা, করম পূজা মানে বুঝেই পারো যেটাকে আমরা যাওয়া পরব কই। ঠিক আছে, কিনা কই না যাওয়া, ইতি ইতি যাওয়া। ঠিক আছে, ওটাকেই করম পূজা, যেটা ভাদর মাসে হবে। জিতিয়া, জিতিয়া বুঝেই পারে করম পূজা মানে যাওয়া পরবের বাদেই দেখবে এক মাসে পরেই কিনা হবে জিতিয়া পরব হয়। ওকর বাদে জিরুল, যেটা খেরোই হয়। ওকর বাদে সহরই কিংবা বাঁধনা পরব, যেটা কাড়া খুঁটা আমরা কইয়ে। ওকর বাদে টুসু পরব, টুসু পরব বুঝেই পারি। ওকর বাদে ছাতা পরব, ছাতা পরবটা কখন হবে বিশ্বকর্মা পূজার সময় হয়। ঠিক আছে, তো এগুলা কুড়মালিক অনুযায়ী 12 মাসে 13 পরব হয়। এবার আমরা জানব যে কোন মাসটাই কোন পরবটা হবে। সবার মনে হয়ে গেল? ঠিক আছে, চলো আগু দিকে বাড়ো। ফার্স্ট নম্বরে দেল গেলা আখান যাত্রা। ঠিক আছে, আখান যাত্রা মানে হয় কি কুড়মালিকর অনুযায়ী মানে বছরের পহিলা দিন। কিনা कहल যায় না বছরকর পহিলা দিন। বছরকর পহিলা দিন। ঠিক আছে, ওটাকে কিনা कहल যায় না আখান যাত্রা। তো আখান যাত্রা কবে হবে না আখান যাত্রা হবে মাঘ মাসে, মানে মাঘেকর ফার্স্ট দিনে। কবে না মাঘেকর ফার্স্ট দিনে আখান যাত্রা হবে, যেদিন বহুত জায়গায় কিনা হবে না মেলা লাগাত। ঠিক আছে, আখান যাত্রার দিনে কিনা হবে না মেলা লাগাত। সেকেন্ড নম্বরে হয় পথি পূজা। ঠিক আছে, পথি পূজাটা কবে হব হয় না ফাগুন মাসে। কবে হব হয় ফাগুন মাসে। ঠিক আছে, ওকর বাদে চৈত পরব। চৈত পরব বুঝে পারে চৈত পরবটাকেও যেটাই ভোগতা ঘুরত। ঠিক আছে, ভোগতা, এটাকে ভোগতা পরবও कहल যায়। ঠিক আছে, তো চৈত পরবটা কবে হবে না চৈত মাসে। কবে হবে না চৈত মাসে। ঠিক আছে, এটা বুঝে গেলে এবার নেক্সট চৌথা নম্বরে সরুল পরব। ঠিক আছে, কিনা है না সরুল পরব। তো সরুল কবে হবে বৈশাখ মাসে। কবে হবে বৈশাখ মাসে। রহিন পরব, রহিন পরব কবে হবে জ্যৈষ্ঠী মাসে। রহিন পরব মানে আষাঢ়ি ফল খাওয়া, যেটাই আমরা কিনা করিও আষাঢ়িকর পাত কিংবা অকর ফরটি খাইও। ঠিক আছে, কিনা করিও অকর ফর কিংবা পাতটি খাইয়ে। কবে রহিন পরবে। আর এ ফরটিক বারে বেজা ইম্পর্টেন্ট है। যদি একর বারে नहीं জানিয়া তো যাইখন ভিডিওটা দেখি लेबे कि आषाढ़ी फरेकर इतना महत्वपूर्ण काहे है। ठीक है, একর ভিডিও ডালি তোলা है রহিন পরব এইখানে, তো ভিডিওটাও যাইখানে দেখি लेबे, ও ক্লাসটাও যাইখানে দেখি लेबे। তো জানি গেলিও কি রহিন পরব কোন মাসে হয় না জ্যৈষ্ঠী মাসে হয়। কোন মাসে জ্যৈষ্ঠী মাসে। छठा নম্বরে है আমাবতী। কিনা है আমাবতী। তো আমাবতী কোন মাসে হয় না আমাবতী হয় আষাঢ় মাসে। আষাঢ় মাসে কিনা করত না আম খাইয়াক দিন লাগে, এ মাসটাই আম খাত। ওকর বাদে আই গেলে বাড়ি পূজা। কিনা আই গেলে বাড়ি পূজা, या फिर তোরা কহ পারিয়া মনসা পূজা। ঠিক আছে, ভারী পূজাটাকে কিনা কহ মনসা পূজা। ঠিক আছে, ভিডিওটা লাইক করে দেবা যদি ভালো লাগো অন্ত। ঠিক আছে, আর নি লাগো অন্ত কোনো ব্যাপার নাই। বাড়ি পূজা মানে মনসা পূজা। তো মনসা পূজা কবে হবে? ঠিক আছে, আমাবতী আষাঢ় মাসে হয়ে গেলে। ঠিক আছে, তো বাড়ি পূজাটা হয়ে যাতে শ্রাবণ মাসে। কবে? শ্রাবণ মাসে। বাড়ি পূজাটা কবে হতে শ্রাবণ মাসে হেবে। বুঝে গেলে বাড়ি পূজা মানে মনসা পূজা। করম পরব, করম পরব মানে যেটা যাওয়া পরব হবে, কিংবা বহিনে ভাইকে রাখি বাঁধে যাওয়াটাই। ঠিক আছে,
তো এটাকে কিনা কল যায় করম পরব কিংবা কেউ যাওয়া পরবও কহত। তো এটা কবে হবে না এটা ভাদর মাসে হয়। কবে হবে ভাদর মাসে মনে রাখবে বেজা ইম্পর্টেন্ট আই এক্সামে আবে পারে সেই জন্য কহন কি এগুলা মনে রাখি লেবে যতনা भी বাতাই হন কিংবা পড়ায় কোশ্চেন করে কি কোন পরবটা কবে হবে এগুলা মনে রাখবে এক্সামে ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন ছাপে পারে। তো বুঝি গেলে করম পরবটা কবে হবে না ভাদর মাসে। এবার 9 নম্বরে কিনে আই না জিতিয়া পরব। তো জিতিয়া পরব কবে হবে তো জিতিয়া পরব হবে আশ্বিন মাসে। কবে হবে আশ্বিন মাসে হবে জিতিয়া পরব ভাদর এক মাসে পরেই হবে। ঠিক আছে ওকর বাদে আই যা জিরহুল পরব। জিতিয়া বাদে কিনে আই জিরহুল 10 নম্বরে কিনে আই জিরহুল। তো জিরহুল কবে কবে হবে কার্তিক মাসে। কবে হবে কার্তিক মাসে হবে জিরহুল পরবটা। ওকর বাদ 11 নম্বর সহরই কিংবা বাঁধনা। তো এটা হবে কার্তিক মাসে কিংবা অঘন মাসে। ঠিক আছে এই দুই মাসটা ছুঁয়ে কোনো কোনো বছরে। ঠিক আছে তো এটা মনে রাখবে। ওকর বাদে 12 নম্বরে আয় টুসু পরব। কিনে আহে টুসু পরব। তো টুসু পরব কবে হবে পুষ মাসে। কবে হবে পুষ মাসে। লাস্টে जोनटा एक्स्ट्रा जोनटा बाँची जाए सेटा 13 নম্বরে आवे छाता। बेजा इम्पोर्टेंट लगे किना परब न छाता। तो यह छाता परबटा कबे হবে না এটা হবে ভাদর মাসে কর লাস্টে। কবে হবে ভাদর মাসে কর লাস্টে লাস্টে হয় যখন বিশ্বকর্মা পূজা হয়। ঠিক আছে বিশ্বকর্মা পূজা হয় সেই সময় ছাতা পরবটা হবে। কবে হবে ও বিশ্বকর্মা পূজার সময় ছাতা পরবটা হবে। তো তোরা সবাই বুঝি গেলে কোন পরবটা কোন মাসে হবে। ঠিক আছে আর সবগুলা মনে করি লেবে কাকি এক্সামে ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন ছাপে পারে। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো হন কমেন্ট করে জানাই যাবে আর ভিডিওটাকে লাইক করে দেবা। बहुत बहुत धन्यवाद।